हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। हम उसकी मुख्तलिफ डिफिनीशन भी लिखेंगे और साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास किस तरह एक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते। हमारे पास सब्जेक्ट जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। जो फर्स्ट डिफिनीशन है वो क्या है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते हैं। हमारे पास जो दूसरी डिफिनीशन है सब्जेक्ट की वो क्या है कि टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको इस यहाँ पर भी समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो किस तरह एक्ट कर सकता है। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि नाउन के तौर पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो नाउन के तौर पर भी क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। अभी नाउन का मतलब क्या है, तो नाउन का मतलब है सिंपल, अगर हम कहें नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। यानी किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, उसको हम आसान अल्फाज में नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास प्रोनाउन के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका पहले हम इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन की जो सिंपल डिफिनीशन है वो क्या है कि प्रोनाउन को हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी ऐसा लफ्ज जो हम क्या करते हैं, नाउन की जगह यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊं, एग्जांपल लाइक ही, शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है, एंड वी हो गया, यू हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, आई हो गया, आई यहां पर लेके। तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, डिफिनीशन हमने क्या लिखी कि हमारे पास जो प्रोनाउन जो है वो हमारे पास नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम जाते हैं डिफिनीशन की तरफ कि किस तरह हमारे पास नाउन हो सकता है, किस तरह हमारे पास प्रोनाउन हो सकते हैं और किस तरह हमारे पास नाउन फ्रेज हो सकता है। तो इसको मिटाते हैं। इंशाल्लाह मेरी गारंटी आपके साथ कि आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला हुआ तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। अभी हम आगे जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल आप देखें, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, मैं लिखता हूं कि अली 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 रिसाइट्स द होली कुरान, द होली कुरान। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अली क्या करते हैं, वो कुरान मजीद की तिलावत करता है। तो यहाँ पर आप देखिए अली हमारे पास क्या है, अली हमारे पास एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तिलावत कौन कर रहे हैं, तो तिलावत अली कर रहा है। तो जो एक्शन को करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हमारी फर्स्ट डिफिनीशन क्या थी कि डूअर ऑफ एक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अली हमारे पास सब्जेक्ट है कि नहीं। फर्स्ट डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डिफिनीशन अली इज सब्जेक्ट। अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है एक्ट कर सकता है एज अ नाउन, तो यहाँ पर देखें अली जो है हमारे पास एक नेमिंग वर्ड है कि नहीं, किसी भी पर्सन का नाम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अली हमारे पास क्या है, हमारे पास नाउन भी है। अभी देखें एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहे हैं, अली कर रहे हैं। ये हमारे पास रिसाइट्स हमारे पास वर्ब है और होली कुरान हमारे पास क्या है, कुरान हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देखें अली क्या कर रहे हैं, अली कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं। तो क्या रिसाइट कर रहे हैं, अली रिसाइट कर रहे हैं कुरान की। ठीक है, तो अली हमारे पास क्या है, अली हमारे पास सब्जेक्ट है। ये तो हमारी आ गई फर्स्ट एग्जांपल। अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात करें तो आप देखें कि अगर मैं लिखता हूं कि
he is eating in apple کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک سیب کھا رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک سیب کھا رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ایکشن کون کر رہا ہے، تو یہاں پر ایکشن جو ہے وہ ہی کر رہا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا فرسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہی کیا ہے، ہمارے پاس سبجیکٹ ہے۔ اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو ہی ہمارے پاس پروناؤن بھی ہے، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا تھا کہ ہی ہمارے پاس کیا ہے، پروناؤن بھی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس سبجیکٹ بھی آ گیا اور یہ ہمارے پاس پروناؤن بھی آ گیا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پروناؤن بھی آ گیا۔ ابھی دیکھیں ہی کیا کر رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں ہی جو ہے وہ ایٹنگ کر رہا ہے۔ تو کیا ایٹنگ کر رہا ہے، مطلب وہ سیب کھا رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ابھی سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تھرڈ جو ہے ایگزامپل لے، اگر ہم تھرڈ ایگزامپل لے، اگر میں آپ کو کہوں کہ she is my sister، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے، وہ میری بہن ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں she کوئی کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم سبجیکٹ کی جو ہم نے سیکنڈ ڈیفینیشن لکھی تھی، ٹو ہوم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، یعنی جس کے بارے میں ہم ذکر کرتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم شی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ میری بہن ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم شی کے بارے میں ذکر کرتے، شی کے بارے میں بات کرتے، تو اس لیے میں کیا کہتا ہوں کہ شی ہمارے پاس کیا ہے، شی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس شی ہمارے پاس کیا ہے، شی ہمارے پاس پروناؤن بھی ہے، تو شی یہاں پر سبجیکٹ بھی ہے اور پروناؤن بھی ہے۔ ابھی دیکھیں شی کے بارے میں ہم ذکر کر رہے، اس لیے میں نے کیا کہا کہ شی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے۔ تو فورتھ ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے سبجیکٹ کس طرح ناؤن فریز ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ one of my brothers went to کراچی، میں نے کیا کہا کہ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی کہاں پر گیا، کراچی گیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہے، ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جتنا ہے one of my brothers، یہ ہمارے پاس ناؤن فریز، یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس ناؤن فریز ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ناؤن فریز ہے۔ اور ونٹ ہمارے پاس ورب ہے، اور کراچی ہمارے پاس کیا ہے، کراچی ہمارے پاس آبجیکٹ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ایکشن ونٹ کر رہا ہے، مطلب ایکشن ہی کر رہے ہو، اور ونٹ ہمارا ایکشن ہے، ایکشن ورڈ ہے، تو یہ ہمارے پاس ورب آ جائے گا۔ اور ہمارا ڈیسٹینیشن جو ہے، جہاں پر ہمارا مقصد ہے جانے کا، کسی چیز پر اثر ہونے کا، وہ کیا ہے، وہ کراچی ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کہیں گے، کراچی ہمارے پاس کیا ہے، کراچی ہمارے پاس آبجیکٹ ہے۔ آئی ہوپ کہ اس لیکچر نے آپ کو ہیلپ دیا ہوگا۔ اگر آپ کو اسٹل بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔